अस्सलामुअलैकुम। जुमा स्पेशल दुआ। हे मेरे प्यारे अल्लाह, आज जुमा के इस बाबरकत दिन में हम तेरे हजूर हाथ फैलाए हाजिर हैं। हमारे दिल उम्मीद से भरे हुए हैं, हमारी नज़रें तेरी रहमत की मुंतज़र हैं और हमारी ज़बानें तेरी हम्द सना बयान कर रही हैं। या रब, तू ही हमारा मालिक, खालिक, राज़िक और मुश्किल कुशा है, इसलिए हम अपनी हर हाजत और हर दुआ तेरे सामने पेश करते हैं। या अल्लाह, इस बाबरकत जुमा के दिन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारे दिलों को सुकून, ईमान और हिदायत की रोशनी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो दुआएं हमारे दिलों में हैं और जो बातें हम किसी से कह नहीं सकते, तो इन्हें भी जानता है, अपनी रहमत से इन्हें कबूल फरमा। या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आई हूँ टूटी हुई उम्मीद के साथ, कमज़ोर दिल के साथ और आंखों में छुपे हुए आंसुओं के साथ। मुझे खाली ना लौटा, मुझे अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, मेरे दिल के सारे ज़ख्म तू ही जानता है। मेरी वो बातें जो मैं किसी से कह नहीं सकती, वो भी तुझ पर अयां हैं। तू मेरे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह, अगर मैं भटक गई हूँ तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मुझे ताकत अता फरमा। अगर मैं तन्हा हूँ तो मुझे अपना कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में सुकून डाल दे, इनकी हर परेशानी को अपनी रहमत से दूर कर दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, इनकी दुआओं को मेरे हक़ में कबूल फरमा। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे छुपे और ज़ाहिर सब गुनाहों को अपनी मग़फ़िरत से धो दे। ए मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे करीब हो जाऊँ। या अल्लाह, मेरे दिल को हसद, नफ़रत और बुग़्ज़ से पाक कर दे। मुझे ऐसा दिल दे जो सिर्फ़ मोहब्बत और खैर चाहे। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। जो मुश्किलात में हूँ इनको आसान कर दे, जो बंद रास्ते हैं इनको खोल दे। या अल्लाह, मेरी दुआओं को रद्द ना करना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी हर दुआ को अपनी रहमत से कबूल फरमा। या अल्लाह, मेरे आंसुओं को बेकार ना जाने देना, मेरे सजदों को कबूल फरमा, मेरी आजिज़ी को अपनी बारगाह में जगह दे। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। जब दिल टूटे तो मुझे संभालने वाला बना, जब दुनिया छोड़े तो तू मेरा सहारा बन जा। या अल्लाह, मुझे ऐसा ईमान दे जो कभी कमज़ोर ना हो, मुझे ऐसी मोहब्बत दे जो सिर्फ तेरे लिए हो। या अल्लाह, मेरी किस्मत में जो बेहतर है वो लिख दे, और जो मेरे लिए नुकसानदा है इसे मुझसे दूर कर दे। या अल्लाह, हमें जुम्मा के दिन की बरकतों से भर दे। ए हमारे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह, हमारे दिलों को नूर ईमान से रोशन कर दे। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमें अपने करीब कर ले। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारे दिलों से गम दूर कर दे। या अल्लाह, हमें सुकून क़ल्ब अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी हर मुश्किल को आसान कर दे। या अल्लाह, हमें सब्र करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें शुक्र करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह, हमें नेक रास्ते पर चला दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हसद से पाक कर दे। या अल्लाह, हमें मोहब्बत और इखलास अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें अपने साए में रख ले। या अल्लाह, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। या अल्लाह, हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमें दोबारा गुनाहों से बचा ले। या अल्लाह, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे घर में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में वसअत अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी दुआओं में तासीर पैदा फरमा दे। या अल्लाह, हमें गमों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें तन्हाई के दुख से बचा ले। या अल्लाह, हमें अच्छे दोस्त अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें बुरे लोगों से महफूज रख ले। या अल्लाह, हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह, हमें आजिज़ी अता फरमा दे। या अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा ले। या अल्लाह, हमें हर आजमाइश में साबित कदम रख। ए हमारे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह, हमें ईमान पर कायम रख। या अल्लाह, हमें नेकी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें कुरान समझने की तौफीक दे। या अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद बना दे। या अल्लाह, हमें इबादत में सच्चाई अता फरमा दे। या अल्लाह, हमारी दुआओं को रद्द ना फरमा। या अल्लाह, हमें अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले। या अल्लाह, हमारे दिलों को नरम कर दे। या अल्लाह, हमारी आंखों के आंसू तौबा के बना दे। या अल्लाह, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। या अल्लाह, हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा ले।
یا اللہ ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں غیبت سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں ہر برائی سے دور رکھ، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلا دے، یا اللہ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ ہماری زندگی کو بابرکت بنا دے، یا اللہ ہماری موت ایمان پر لکھ دے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہمیں حساب کے دن آسانی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں پرسرات سے آسانی سے گزار دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اے ہمارے پیارے اللہ، یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے نواز دے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کر، یا اللہ ہمیں ہر دکھ سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے ہمارے پیارے اللہ، یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں سچے دل سے دعا کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں مشغول رکھ، یا اللہ ہمیں غفلت سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہر مشکل میں تیرے قریب رکھ، یا اللہ ہمیں ہر خوشی میں شکر گزار رکھ، یا اللہ ہمیں اپنے در کا سوالی بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، یا اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے نور سے روشن کر دے، یا اللہ ہمیں دل کی سختی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانی والا بنا دے، یا اللہ ہمیں ہر برے خیال سے محفوظ رکھ، یا اللہ میری راتوں کی تنہائی کو اپنی رحمت سے بھر دے، میرے دل کے اندھیروں کو نور سے روشن کر دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے قریب ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں، یا اللہ میری ہر ٹوٹی ہوئی امید کو دوبارہ زندہ کر دے، مجھے کبھی مایوس نہ ہونے دے، یا اللہ اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے واپس بلا لینا، مجھے اپنے در سے دور نہ کرنا، یا اللہ میری ہر دعا میں اخلاص پیدا کر دے، میرے دل کو ریا سے بچا لے، یا اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر سے بھرپور ہو، جو تیرے عشق سے روشن ہو، یا اللہ میری قبر کو روشن کر دینا، میری آخرت کے سفر کو آسان بنا دینا، یا اللہ مجھے وہ آنکھیں دے جو تیرے خوف سے روئیں، وہ دل دے جو تیرے عشق میں ڈوب جائے، یا اللہ میری ہر خواہش کو اپنے حکم کے مطابق پورا کر دے، اگر بہتر ہو تو عطا کر دے، اگر بہتر نہ ہو تو اس سے بہتر دے دے، یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، ان کی عمر، صحت، عزت اور رزق میں برکت عطا فرما، جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی، قرآن سے محبت، نیک اعمال کی توفیق اور ہر گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما، ہمارے دلوں سے پریشانی، غم، خوف اور بے سکونی دور فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو حلال رزق، مقروضوں کو آسانی، پریشان حال لوگوں کو سکون اور ہر حاجت مند کو اپنی رحمت سے نواز دے، یا اللہ اس جمعہ کے صدقے ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری قسمتوں میں خیر، برکت، کامیابی اور خوشیاں لکھ دے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ آج کی اس بابرکت جمعہ کے دن ہم اپنے گناہوں، کمزوریوں اور خطاؤں کے ساتھ تیرے در پر حاضر ہیں، اے میرے کریم رب تو غفور و رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، ہماری ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف فرما دے، یا اللہ جن گناہوں کو ہم بھول چکے ہیں مگر تو جانتا ہے، اپنی رحمت سے انہیں بھی معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت سے نم فرما، ہماری زبانوں کو سچائی، خیر اور تیری حمد و ثنا سے آباد فرما، یا رب ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی کم نہ ہو، ایسی ہدایت عطا فرما جو کبھی گمراہی میں نہ بدلے، اور ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں ہمیشہ تیرے قریب رکھے، یا اللہ آج جمعہ ہے اور میں تیرے سامنے ہوں، یا اللہ آج جمعہ ہے اور میں تیرے سامنے ہوں، نہ میرے پاس کوئی بڑا عمل ہے، نہ کوئی ایسی نیکی جس پر مجھے فخر ہو، بس ایک امید ہے کہ تو میرا رب ہے اور تیرا در کبھی کسی سوالی کے لیے بند نہیں ہوتا، یا اللہ میں لوگوں سے اپنی ہر بات نہیں کہہ سکتی مگر تجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی، تو میرے دل کی وہ تھکن بھی جانتا ہے جو میرے چہرے پر نظر نہیں آتی، تو میری وہ خاموشیاں بھی جانتا ہے جن میں درد چھپا ہوتا ہے، تو میری وہ دعائیں بھی جانتا ہے جو میری زبان تک نہیں آتی، یا اللہ کبھی کبھی دل بہت بھر جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کس سے بات کریں، ایسے ہر لمحے میں مجھے اپنے قریب محسوس کروا، مجھے یہ یقین عطا فرما کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے لیے بہترین فیصلے فرما رہا ہے، یا اللہ اگر میری قسمت میں خوشیاں لکھی ہیں تو
तो इन्हें जल्द मेरे नसीब में कर दे, और अगर अभी वक्त नहीं आया तो मेरे दिल को सब्र अता फरमा, मेरी उम्मीदों को टूटने ना देना, मेरे हौसलों को बिखरने ना देना, और मुझे कभी अपनी रहमत से दूर ना करना। या अल्लाह, मेरी माँ की दुआओं को मेरे हक में कबूल फरमा, मेरे वालिदैन को सेहत और सुकून अता फरमा। अगर कभी मैंने इनका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ फरमा, इनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत और दुआ कायम रख। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जो ख्वाब बरसों से अधूरे हैं, अगर वो मेरे हक में बेहतर हैं तो इन्हें पूरा फरमा दे। हे मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी आंखों को खुशियाँ दिखा दे जिनके लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी आसानियाँ भेज दे कि मैं सजदे में गिर कर सिर्फ तेरा शुक्र अदा करती रह जाऊँ। या अल्लाह, जब दुनिया मुझे भूल जाए तो तू मुझे याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो अपने दरवाजे खुले रखना, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो अपनी रहमत से मुझे संभाल लेना, और जब मैं रोऊं तो मेरे आंसुओं को दुआ बना देना। या अल्लाह, मेरी आखिरी सांस तक मुझे अपने दीन पर कायम रखना, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत बढ़ा देना, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझसे राज़ी होकर बुलाना। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ मगर तुझसे उम्मीद नहीं टूटी, मैं कमज़ोर हूँ मगर तेरा सहारा काफ़ी है, मैं खाली हाथ हूँ मगर तेरी रहमत बेहिसाब है। या अल्लाह, हमारे वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा, अगर वो ज़िंदा है तो इन्हें सेहत, सलामती, खुशियाँ और लंबी नेक ज़िंदगी अता फरमा, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हे मेरे प्यारे अल्लाह, इनकी तन्हाई को अपनी रहमत से भर दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, और इन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं इन्हें कामिल शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं इनकी परेशानियां दूर फरमा, जो रंजो गम में है इनके दिलों को सुकून अता फरमा, जो बेरोजगार हैं इनके लिए हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, जो कर्ज में डूबे हुए हैं इनके कर्ज अदा होने के असबाब पैदा फरमा, जो बे औलाद हैं इन्हें नेक औलाद अता फरमा, और जो तन्हा है इन्हें बेहतरीन साथी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी हर वो दुआ कबूल फरमा जो हमने मांगी है, और वो भी कबूल फरमा जो हम मांग न सके। हमारी किस्मतों में सब कुछ लिख दे जो हमारे हक में बेहतर है। हमें दुनिया की भलाइयाँ, आखिरत की कामयाबियाँ, दिल का सुकून, रिज़्क़ की बरकत, सेहत की नेमत, इज़्ज़त की ज़िंदगी और ईमान पर खात्मा अता फरमा। या अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद बना दे, कुरान का आशिक बना दे, नेकियों की तरफ चलने वाला और बुराइयों से बचने वाला बना दे। हमारे दिलों को हसद, नफरत, तकब्बुर और बुग़्ज़ से पाक फरमा दे। हमें सब्र, शुक्र, इखलास और तकवा की दौलत अता फरमा। या अल्लाह, इस जुमा के सदके हमारी ज़िंदगी के हर मुश्किल रास्ते को आसान फरमा दे, हर नामुमकिन काम को मुमकिन फरमा दे, हर बंद दरवाजे को अपनी रहमत से खोल दे, और हमारी आंखों को वो खुशियाँ दिखा दे जिनका हमने बरसों से इंतज़ार किया है। या अल्लाह, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा आए तो हमारे होंठों पर कलमा तैयबा हो, हमारे दिल में तेरी मोहब्बत हो, हमारी आंखों में तेरी रहमत की उम्मीद हो, और हमें ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत फरमा। ये मेरे प्यारे अल्लाह, हमें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमा, और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। हे मेरे रब, आज जुमा के इस नूर वाले दिन में तेरे दर पर खाली हाथ आई हूँ, मगर उम्मीदों का दामन बहुत बड़ा है। तो वो ज़ात है जो टूटे दिलों को जोड़ देती है, नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, और अंधेरों में भी रोशनी के रास्ते पैदा कर देती है। या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में कोई खुशी लिखी है तो इसे जल्द अता फरमा, अगर कोई आजमाइश लिखी है तो इस पर सब्र अता फरमा, और अगर कोई दुआ कबूलियत की मुंतज़र है तो अपने फजल से इसे कबूल फरमा ले। या अल्लाह, आप मेरे दिल के वो राज भी जानते हैं जो मैं किसी से बयान नहीं कर सकती। ये मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी आंखों के वो आंसू भी जानते हैं जो खामोशी से बह जाते हैं। ये मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी वो ख्वाहिशें भी जानते हैं जो सिर्फ तेरे सामने रखी हैं। हे रब करीम, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, और मेरी ज़िंदगी में ऐसी आसानियाँ अता फरमा जिनका मैं तस्वर भी ना कर सकूँ। या अल्लाह, जब मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे अपनी मदद याद दिला, जब मैं गमगीन हो जाऊँ तो मुझे अपनी रहमत याद दिला, जब मैं तन्हा महसूस करूँ तो मुझे अपना कुर्ब अता फरमा, और जब मैं भटकने लगूं तो मुझे सीधे रास्ते पर कायम फरमा। ये मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, मेरे रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, मेरे वालिदैन को सलामत रख, मेरे घर को सुकून का गहवारा बना, मेरे दोस्तों और चाहने वालों को खुशियाँ अता फरमा। ये मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे हर इस चीज़ से बचा ले जो मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए नुकसानदा हो। या अल्लाह, मेरी आने वाली सुबह मुझ पर आसान फरमा, मेरी रातों को सुकून अता फरमा, मेरे नसीब में खैर ही खैर लिख दे, और मुझे इतना अता फरमा कि मेरा दिल तेरे शुक्र से भर जाए। ये मेरे प्यारे अल्लाह, जब कभी मेरा नाम दुआ के लिए लिया जाए तो अपनी रहमत से मुझे भी बख्श देना, और जब मेरा वक्त रुखसत आए तो कलमा नसीब फरमाना।
اے میرے پیارے اللہ، مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، جو دعائیں ہم نے مانگی انہیں اپنی رحمت سے قبول فرما، اور جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے نصیبوں میں خیر و برکت لکھ دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، جب بھی ہم تجھے پکاریں تو ہمیں خالی نہ لوٹانا، اور جب بھی تیرے حضور ہاتھ اٹھائیں تو اپنی رحمتوں سے نواز دینا۔ آمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام جہانوں کے رب اللہ کا شکر ہے۔ اللہ حافظ۔